हेलो स्टूडेंट पुणी थे स्वागत करुचे तुमर मांकर प्रिय यूट्यूब चैनल क्लास 360 के अनेक दिन अपेक्षा पर पुणी थे सुरभि 2025 नोटिफिकेशन टी बर्तमान आसी जाइए। तो से सुरभिर जो चित्रांकन कार्यक्रम रही थाए से कंपटीशन आम थीम कौन रही कौन कौन चित्रांकन काटिबा आज बछा बछा 16टी चित्रांकन पिक्चर टी देखा। तो देख जो चित्रांकन जो कंपटीशन टी रही अच्छी ताहा गोटे घंटा मध्य आमको समाप्त करने पड़ो। गत वर्ष मानक पर ये वर्ष मध्य 3टी दल में विभक्त कर चतुर्थ श्रेणी सप्तम श्रेणी पर्यंत जूनियर ग्रुप, अष्टम दशम श्रेणी पर्यंत सीनियर ग्रुप, 11 ରୁ 12 पर्यंत वरिष्ठ उच्च माध्यमिक किंबा सीनियर हायर सेकेंडरी ग्रुप बोली कहुच्छी। सेपरी CWSN दिव्यांग पिला जूनियर सीनियर वरिष्ठ उच्च माध्यमिक एपरी 3टी ग्रुप रही अच्छी। तो गत वर्ष जपरी रही सेपरी यही थर मध्य रही अच्छी माने 3टी ग्रुप जेनेल पिला और CWSN पिला 3टी दल रही। तो थीम कौन रही ए वर्ष आम विषय वस्तु कौन प्रसंग कौन रही पिले 2036 समृद्ध ओडिशार रूपरेख माने 2036 मसीह आमर जो ओडिशाटी अच्छी समृद्ध होइकी तार रूपरेख किपरि हेबा आमे किपरि भाबुछि सही विषय चित्रांकन आम दर्शेबा माने 2036 मसीह ओडिशा किपरि समृद्धि लाभ करिथिबो से विषय आम चित्र माध्यम दर्शेबा। तेबे चलो आज आम एही वीडियो रे कोन करिबा 16टी बछा बछा माने मुख्य मुख्य कौन करवा चित्रांकन पिक्चर गुड़ाक देखा चित्र गुड़ाक देखा जहाँ को देखी आमे घरे प्रैक्टिस करवा और प्रैक्टिस करके जाइकी निजर स्कूल लेवल रे किंबा क्लस्टर लेवल रे किंबा जिला लेवल रे किंबा राज्य स्तर रे आमे कौन करवा ता अंकन करिकी विभिन्न प्रकार प्राइज माने जीति पारिबा। सर्वप्रथम कहि दउछि ए जो यूट्यूब रे जो वीडियोटी वर्तमान देखुछ ताहाकू 1080 पिक्सेल रे सेट कर दियो कारण जो चित्र गुड़िक देख 1080 हायर क्वालिटी देखिले से पिक्चर गुड़िक क्लीयर देखा सबकि स्पष्ट भाव में देखा जहाँ को देखी जहाँ को तुम स्क्रीनशॉट नहीं कि रखिबो एवं निजे घरे प्रैक्टिस करि पारिबो। तापर आ गोटे कथा कहबी ये जो चित्र गुड़ाक तुम यूट्यूब रे देखिबो जेपरी यूट्यूब रे चित्र गुड़ाक थिबो सही परी समान भाव में अंकन करिवो नाही किछि परिमाण निजर अनुभूति निजर किछि बुद्धिमत्ता व्यवहार करी किछि परिमाण ताको चेंज करिवो कारण समस्त पिला यूट्यूब रे एपरि ही सब किछि चित्र देखिकी जाइकी काटी थांती समस्त यदि समान भाव में चित्र यदि काटिबो ताले समस्तंकर समान होई जिवो। तो समस्तंकर समान होई गले आ भलो देखा जीवनी और प्राइज पाई परिवनी किछि यदि चित्र रे किछि परिवर्तन निजर अनुभूति जदि किछि परिवर्तन करिवो निर्दिष्ट भाव ताहा जे मूल्यांकन करदो तांको आखि को टिके सुंदर देखा जिवो और तुम फर्स्ट प्राइज रे उत्तीर्ण होई पारिबो। तो चलो पिले सही 16टी पिक्चर टी देखि देबा। ता पूर्व कहि दउछि आम चैनल रे अनेक गुड़े फोटो मध्य परवर्ती समय अपलोड होगा एपर्यंत मुझे एडिट करी नाही। तो से सब किछि पिक्चर में वर्तमान आपन स्क्रीन रे देखै दउछि एपरि अनेक पिक्चर अछि आम परवर्ती वीडियो मानक देखिबा। तो परवर्ती वीडियो मानक जो पिक्चर माने आसीबो ताहा पुनी थरे देखिबो सेति पय आम चैनल को सब्सक्राइब करिकि रखिता और तुम सांग पिला मानक सह मध्य शेयर करो। तो प्रथम पिक्चर देख पिले तुम स्क्रीन को वर्तमान चली आसी जदि एही पिक्चर टी सुंदर देखा जाऊ नाही किबा क्लियर देखा जाऊ नहीं ताहले तुमरो जो यूट्यूब रो जो सेटिंग को जाओ आ सेटारे पिक्चर क्वालिटी को हायर करो 1080 को लेकिन जाओ जहाँ द्वारा चित्रटी सुंदर एवं स्पष्ट देखा जिवो जहाँ को तुम स्क्रीनशॉट नहीं कि घरे प्रैक्टिस करिवो तापरे विद्यालय क्लस्टर किंबा जिला राज्य स्तर रे ताहाको सुंदर भाव में काटिबो और निजर अभिज्ञता को मध्य सेतार ऐड करिवो। एठारे पिक्चर जेपरि दिया जायछि संपूर्ण सेपरि काटिबार नाही निजर अनुभूति माध्यम रे किछि परिमाण ताको चेंज करि काटिबो जहाँ द्वारा ताहा आहुरी आकृष्ट देखा जिवो। तो देख पिले प्रथम चित्र वर्तमान आसी आम 16टी चित्र देखा। प्रथम चित्र देख टिकिए बहुत परिमाण रे एठारे अंकन अच्छे चित्रांकन बेसी परिमाण अच्छी जहाँकि आमर द्वादश एवं एकादश श्रेणी पर यह उद्दिष्ट हो पारिबो। छोट छोट पिला माने 4 ରୁ 7ମ श्रेणी पिला माने एतिकी काटी पारिबे किंतु गोटे घंटा भितर काटिबा टिके संभव देखा जाउनी। तो यही चित्रटी मो हिसाब रे एकादश और द्वादश श्रेणी पर ठीक हेबो। परवर्ती चित्र जिबा द्वितीय चित्रटी देख पिले या 4th ରୁ 7ମ श्रेणी पर्यंत पिला माने किंबा जो जूनियर पिला माने काटिले होई पारिबो या बड़ पिला मानक पई मते उद्दिष्ट किंतु छोट पिला माने बहुत सुंदर भाव में काटि पारिबे। तापर तृतीय पिक्चर देख एटा 4th ରୁ 7ମ मध्य 8ମ ରୁ 10ମ श्रेणी पर्यंत जो पिला माने अछंती से माने काटिले भल हबो।
ଆଉ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଚିତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ। ଏହି ଚିତ୍ର ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ କାଟିପାରିବେ। ତ ଆମର 4ଟି ପିକ୍ଚର ଗଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପିକ୍ଚରଟି ଦେଖିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କାଟିଲେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସେମିତି କାଟିଲେ। 5ଟି ଗଲା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋ ପଭର୍ଟି। ଆମେ ଏଟା କ'ଣ କାଟୁଛୁ ରେ ପିଲେ? 2036 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ମାନେ ପଭର୍ଟି ନଥିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଥିବ, ନୋ କରପ୍ସନ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଏହିସବୁ କିଛି ଥିବ ବୋଲି ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତ 6 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା 7ମ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର। 7ମ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏତେ ସରଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲସେ କାଟିପାରିବେ ଛୁଆମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଟିକେ ହାୟର କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା +2 ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ କି କାଟିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। এটা ତ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଏହା ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କାଟିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ 4ରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏପରି ଚିତ୍ରମାନେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କାଟିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲେ। 2036 ମସିହାରେ କ'ଣ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ହୋଇଥାଇପାରେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୋର୍ ଟ୍ରିଜ୍, ଆମେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ଏସବୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏଠାରେ ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରକେଟ୍ ଅଛି, ବାଦଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମେପ୍ ଅଛି, ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ତ ସବୁକିଛି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠାରେ। ଏହା ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ କରିଲେ ଚଲିବ। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ, এটা ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ଦେଇଛି। କ'ଣ କିପରି ଚିତ୍ରଟି କଟାଯାଇଛି କିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ନାଗରିକତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋଟି କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତୁମେ କାଟିପାରିବ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଅଛି ଏହା ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଟିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହା ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲା ପାଇଁ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତାହାକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିକି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ଦେଖ ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସିନିୟର ଏବଂ ଜୁନିୟର ମାନେ ଚତୁର୍ଥରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଇଁ ଏହା ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ, ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ କାଟିପାରିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କାରଣ ଦେଖ ବୋଲେ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ଆମର 16ଟି ପିକ୍ଚର ସରିଯାଇଛି ପିଲେ। ତ ଏହା ତ ଡ୍ରଇଂ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଆମ ସୁରଭି 2025ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥାଅ, କାରଣ ସବୁକିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଯେପରିକି କୁଇଜ୍ ହେଲା, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ହେଲା, ବକ୍ତୃତା ହେଲା କିମ୍ବା ଡିବେଟ୍ ହେଲା, ସେ ସବୁକିଛି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅ। ଆଉ କିପରି ପିକ୍ଚର ମାନେ ତୁମକୁ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛ ସେଥିର ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।